Tini te Praga Devi by Raspori Bansate Purvo Tripura MP ni Kendari Malia. Tini te Praga Devi by Raspori Bansate Purvo Tripura MP ni Kendari Malia. Oh candidate kam tini te Jonagono tin kasaro. Raspori Bansate candidate na bagai tini producer ko business kanya fero. Ha? Bodoh pani bagai. Dofani bagai khaina pegagai. Boro tiket ni bagai bang daro faitong. Thangnai Lokosabha bo Congress bro Congress nengi bini baino bin bayokrano besarika. Pasungi Malia. Pasangka MP to khomon. Buma khang senulia. Suke duke ni wansa ko waitongo. Ha? Bala hok bura hok. हर जगह में हर समय में हर महीने में देख सकते देखभाल कर सकते ऐसा आदमी के चुनाव होना चाहिए ना तांगे नंती प्रसार तिने आईपीएफ तिने अमाय का संगठन खाते मा आईपीएफ नष्ट खाई नंगिरा टर्बुंग सफायर का तानी ने गेट ता मुनें करेखा नि संविधान गेट टिप्रावन नंग सनमानी तांगे नि एग्रीमेंट गेट टिप्रा वाट थाजे बकरेखा तांगे नंग रिंग जांगि थाका फाकलाय तान मान तांगे नंग ताबुक संख्रें ता मा रिंग जांगि थाना नाखा आबो तामा मिन bo agi sama tong lebasan tinne jodon ang aporo tomana ni kesa ngongthase bo tamsa korbogo thangkakai saponata sidinai IPF tiro so kendo tabo khatamuka bo sota khatamuka tabo khablano matra noita baihni bagi bengai so IPF tiro saritra no enga neng sai phemani grata plan sara written agreement sara gasara te kun compromise kus kre samale nina kokle beng thaka Sungguh kabel nana raja ni man tanpa kubui tongna ne bere. Ekdon leader kubui kering kai. Jatuh na tatal mangsa ciple. Kubui kering ma bagai tay edisi wo corruption kata. Nung siapa yang kata angka edisi se grata tipralen pas angka. Apro posatur bosor tiprasor khaimia khai kani cim borok baji rok solke sat tipro angka semia deba. Ampra rong ne boran angkol suka grata tipralen bel bil pas angka sara tipro posatur bosor khaimia raja khai punuka ne aro baji rok sol tempran borok kubui dawan sungman angsaka. Bill pas kayaknya parlemen sih masih sambau anjing nih. Tidak pernah Ramaya bidang sosial prostab sih pas kayak mana bidang sosial. Osai kok tong ba. Apa nih bagian khazan takut bukrok. Ang ba ti prasen nggak saya ti prasen ini lama kampung le. Tini Citizen Amendment Act. Apa nanti ye majority raja nih pocket tunggu. Boros si kok sali angka acung mani makrab sama tang pelanjai. Ang opus kelaitan lang senai cari. TSP nih tin kunia leader borok tong aja borok bo makha mabri kaye somoto tong na gloko kabang no gasini to sara tripura kabang mo ama SMS thai tong call khane tong hazar hijana ano somoto tong go ahead chung o INP tin lead ko chung phachina sudah matra tai soima সময় না ne hepon tong kaisa blog ni leader potonto tripura mothani ano jotto leader potonto contact khai tong bising kendang mo ta sawa fighting ta se kabang na sagot tongari kento jagau tamo gutola dafana tui thunglayu Tini te Praga Devi by Raspori Bansate Purvo Tripura MP ni Kendari Malia. Oh candidate kam tini te Jonagono tin kasaro. Raspori Bansate candidate na bagai tini producer ko business kanya fero. Ha? Bodoh pani bagai. Dofani bagai khaina pegagai. Boro tiket ni bagai bang daro faitong. Thangnai Lokosabha bo Congress bro Congress nengi bini baino bin bayokrano besarika. Pasungi Malia. Pasangka MP to khomon Buma khang senulia. Suke duke ni wansa ko waitongo. Ha? Bala hok bura hok. हर जगह में हर समय में हर महीने में देख सकते देखभाल कर सकते ऐसा आदमी के चुनाव होना चाहिए ना MP का दिल ठंडो कहा है कुबी कोनों से आशीष संदांगा प्रो सिनी जे आशीष संदांगा ने आज समय MP इलेक्शन माने मात्रो कसी 3-4 मास सिनी प्रोडक्ट जिनी बुफा फेल मानी केंद्र तिनी आशीष संदांगा को इतिहास कनाका एक्स MP किरीट विक्रम महाराजा किरीट विक्रम किशोर ती प्रसार नौ सो बाबो मते खलाई रिलीफ रितम भाग्या मते कक सफायका खकनाका केव ट्रेको तो थम गरै ताबो कीर्ति सिंह बा फायका बा प्रगा देवी बा फायका बनती प्रसारक राजा जे साउनि बुदि रहनाय पासिं थानाय नंगबो बाय कक साय तमाना मा मालायनो 5 बोसोर MP साव दिल्लीयाव कोटा माने कतरमा वाइसेसे फायका का हबन अबन ती प्रसार बुतो आनु ओ बुतो हाय तेनरक किचास फाइबे सिताखुरक सिसासिरि वानसुं नायसिरि राजपरि भारत तिमी कब्रक सतंगा पर तिनी संग्रमान स्क्रिप्ट को दाबी खेना हलखमु नंगनानेला बुंगी राजपरि भारत तो बांग्ला मानो वो आदमी बांग्ला कहना आता है हिंदी कहना आता है इंग्लिश भी कहना आता है लेकिन
तिप्रासा कक बरक कहना नहीं आता है। क्यों? कारण क्यों? तिप्रासा को वो लोग प्यार नहीं है दिल में, बाहर में देखा के बिजनेस करता है, व्यवसा खायो आं तांगी साइटं कोनो किसु आं लाइफ गखाय आनी परिवार एवं म मेडेसौ म जत किसु अबने आसामी साबो प्रदूत किसु एक नंबर आसामी कारण त्रिपुरासन थकिवै आं सामानो कुबुनि सामानि और रेकर्डिंग जत सारा वालन तंनाय ब क्रिमिनल एक नंबर बसे आसामी ना जदिन के बानो जदिन तां फाइगान काय ओ बुथान से दागिरि हजं मसिबले ही इज अ मेन क्राइम खलाय बत्ति प्रासन द फांको तमां साइतंला बि मतामो आमाय गति प्रासन अगर बिनि जे एग्रीमेंट खाइमे नाम के त मान यादा मुके हाना बिनि एग्रीमेंट खाइमा बर त जदिन एग्रीमेंट तांग आपति खाइतो बबो ते मु बेन खाइमे कक सेमिया अब बुतै नों भारत बर्षनि पृथ्वीनि कुनि एग्रीमेंट न्यूज मीडिया खाना पबान खाइफादि आमाय एग्रीमेंट त आसाम एकर्ड फान निनि शिलं एकर्ड फांका बा निनि नागारंग एकर्ड फांका बा मणिपुर एकर्ड फांका सेवेरल टाइम एकर्ड खा इंडिया कबां काश्मीर एकर्ड खा निनि आमाय कबां मा एकर्ड खा बोम्बाई एकर्ड को अ एकर्ड आमाय कन मुभमेंट खाइमे हनै काइसे तुबै भाइ हायदा ताबुके तामन आबन आबन आदले खलाय लेखा गरे गरे प्रसार जखन कोन समय थोताइलेने इलेक्शन आ समय के ताना नरक बाय इलेक्शन खाइ जखन रमजाक सनाय प्रकाय केस बरखा वांस टका जों राजा बाय तंग जे संग तमन म इंडिया गवर्नमेंट आइना बस जों फॉलो खायना निनो गवायरा बाय माइया आंनो खाब लागे मोदी जे बबा बाग्र ने जानता है का याप खरा 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 मोदी नि बिरुदे बासनि तना जैसे बन याक रम तना अमित जिन अब बुटी पॉलिसी जोंला ताबुक तिप्रासन कोनो इंडियन बिरुदि पॉलिसी खाया जों ताबुक नायो बिसा नायो बर्तम whether we have right or not तिनि नों स्टेट अमेंडमेंट एक्ट सालुखायो तिप्रासाव बांग्लादेश फाइनाय इकरा जो आं बय प्रमाणितमले त्रिपुराव आं ताबुक खायना मुसलमान खाइमिया गानि पार्टी कतालसिको एक मासिको कागाबा आं खाइसो त्रिपुराव बारबा हामानि परे बुसुरि फुजितं बुसु गरे आं ताबुक गवर्नमेंट था खायना नांगौ तांगे हेकाय आं तो सेंसस ऑफ इंडिया हते मानथांगा सेंसस ऑफ इंडिया हते मानखा मानवान परे नायने माने त्रिपुराव कलम बासि सिन हानतलां थांसु चिन अधिकार तक हानो बोलते चिनि जे प्रशासन अधिकार प्लां माने मरतां फाका ताबुका जागा जमिन जतन बमबुम खाइके बेका निनिका ताबा आहासक बांदा आश्रमन लंगता मोरा जत त्रिपुरासन जा खा जागा ताका फरेस्ट दुले एक दालायसे खास लेनर अलॉटमेंट मालिया का फरेस्ट दुले हंता होय तेबो विपदजनक लखाबो जदि फरेस्ट दुले लेक परमानेंट जा जेखुनु से फरेस्ट प्लान थांकाय निना खा जागा जो पर्यंत प्लान थांबाय जाखिना कारण आ एकनि जागाव खूब दुखजनक त्रिपुरासारं जे बुदि फोरोंका सीपीएम खायना रखबो ए जे जीएमपी खायना रखबो बुदिके फोरोंतखा बुदि त्रिपुरासन राजनीति खायतखा त्रिपुरासन अधिकांश सिसि छिलियाबले दीर्घ दिन शासन थाइपिका 35 बছর बरक दुई दापे खलाका ताखबां बरक साइदंगो त्रिपुरासार आं जे ककुबिना सामाने अब आना फिरतला ते बुसु बर खायना गांगा त्रिपुरासार आंसो गाबला नंग रूट मेप फुंदाना सीपीएम ननि आं तिनि सीपीएम नाय बीजेपी त्रिपुरासार को जानतरि मुरसाना प्रजेक्ट फाइका रेबो ति एमपी बरा मना सोंनाय दे बतातांगे साताना फिरतन एबा आं बुमा हांगाना फाइसा बजन सेबेल टाइम खावरि आं थां मालायखा काइसे कका बसेस गाय थांगो नरेंद्र मोदी बाय आधा घंटा ना आसु कक सालाय गादि आं परं बीजेपी हामना हे दिसं खायनाय कारण आबसर आं यागा शेष बिन कार्ड को दाननो तंगले रेबती जेखुनु एकर्ड खाइमा नेकि लगे लगे तमानिया नाबले खनादि एकर्ड खाइमाया टीएनबी एकर्ड नों परि खनाना मुसुं एकर्ड थाइबले एक्सप्लेन खाया दंगासिनो न ब तामंनाय तामसम संनाय ओ कमिटि खताम खाइ सेमा कमिटि खा इमप्लिमेंट खाइना बगे सिबर कमिटि मानो बंग न मले कोनो मा एक्सप्लेन खाइजग्रेबले इमप्लिमेंट खाइना बगे तो आबो पीरियड दंगो त्रिपुरा बारबे एग्रीमेंट खा मार्जर एग्रीमेंट 9 तारिख इंस्ट्रू का मार्जर एग्रीमेंट सही का दिल्लीवा कार्यकारी भवन से सजाक 15 तारीख क्लियर हंगानी ने बो माहे काटा तोना बले जे तिनी त्रिपुरा मथा त्रिपुरा गवर्नमेंट टाइ इंडिया गवर्नमेंट एग्रीमेंट खा 3 तारिख 2 तारिख को मार्च अब ओइदिन आबन हते 6 मास नि बिसिंगा इमप्लिमेंट मा खाइनाय दा इमप्लिमेंट खाइनाले नि और कुनु से एक्सप्लेनेट कुनु गै इशू से गरै काय सुदो पॉलिटिकल राइट हमक राइट समारे पॉलिटिकल राइट जान बुजिखाबा इको ताबो मंत्री हामाबो पॉलिटिकल राइट न ताबो एमपी मास सादमा पॉलिटिकल राइट न आमा कुनु साजा करैब्ले और एसेम्बली सीट मुसे मारनाय बाछा प्रेसिडेंट नाने एकदम पूरा हेंका पक्षा बाताम साजाका अब कारण सिक्युरिटी इंटरनल सिक्युरिटी एक्सटर्नल सिक्युरिटी प्रश्न त हुन बङ बरो रक सातका ती प्रश्न थके कटा
India government ki or Tripura ni Bangladesh ni illegal citizen jim to nai rona tabuk tabo citizen amendment act to boro apply to yanda ba eber Prasenjit Chakraborty thajing nang nai payu ana khorchara horoi ekati na Assam Paschim Bengal Tripura je Bangladesh Bangla British Bengal bagai phaimani a phaimani borong ni bagai bong ni satto ni bagai khai Tripura sakun saralia nije odikar pondo kamai thana abo bobai leader aja na ayam piting ta coba khanya daw na te sini khai soba ni sin khrat sini khai na negative pun lama kre sang serai 1991 abo total population busuk tong ang mia bawai rewai sai tongo tabu bonom te sai wano toithyo bai awani musumpi ang sai blak kre je 1951 jara wo Tripura wo je population phungjaka bujuka abo ni population phungjaka busuk apuro phunuka যতন রেকর্ড ফ্লাই থাকলে নরক সেন্সাস নাই দি 1951 সেন্সাস কা 3,39,928 আ সময় যে পাকিস্তান মাইগ্রেন্টস নে সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ও তঙ্গু এই যে ম বয়ব ম গায়ত্রী বত যে সিমাত অরব তঙ্গু নর বতাবুন অঙ্ক খাইনা খাইনা নর খাইদা মানো আ রিফিউজি রং বাট খারি খাং কাইনো সং 86.14% অর হানি বসাটাক Hingkai sini Bidang Sabha seat site was bound tak lagi. Gatam obo tabi able. Aboni reference ang sana yo ti prasara buji di kok borok ang site ba. Baro ba hamani pore Tripura wo mo hai wanji masapa hapa ya dipuji hapa yang kai. Nini borong tini mo komon tening sajon kai ni hato komle sajon romle. Oro baron song ko wa marja agreement chuktiana tongle baron yo or usukti wo article set no je. Engko British Bengal ni waran sara phaye ora article ek ni simin noi jara kanchan pro chai pro tor tongba BP menon noi chai pro je engko Tripura wo Bangladesh ni boro phaye por sajon khapin sije to tongba kerai tam se buto ang bakha ang sochin boro bokrok spirit kaham kri bora jodi no tinete ka kok sanai bok or sate no Christian ni jara tomai ro bok sibji ta da jang kai photo boro chulayu saya ni kai chulayu photo no be kaham kok Nong thane kubi atra phena bagi ison thasuri gar skang kubi no bujana bagai ang seru jara Christian ang seru yang bertam ka satang ka ras paribar chini maras mate satang ang ni sajago phaidi bobe gana suri sade gupta naran thite ka thangde sale mawo boto ti bramra khai tungu boka thapla sakha bugo ang saya thapla saya ngoi raskel no Tripura Christian dor mo tubino Tripura sota ulur power khayun satang borok ang tinara kok satang Angka po sasa pro basonika Rampodo Jamati aro dor moti bagat bag biba khaino sik ka tandab leke ham basam kar denga sam biang kha basam phai mangasa tabok anusa Rampodo aporno antesession darampodo ano forward ke roble acha sarte kaisa kokai tabu se tomo implement khai o NRC je salai tongmani aboni mo BJP no political game plan si Narendra Modi hai India ni bisikul totong hai numberless borok Buska, hai borok, entire political science ni master degree. Bohai je bebe sason tak khai tongkar ang ni dabot bai, Gujarat asai ma bai. Ha, je jaga niji ni bhingo sa hamjagi maya, botamo rasana hamjagi manai. Tabu bo pradhan mantri unsai phane bin kwata toni maya botamo rasana chalok manai. Ane kok kubijareng nane gari. Bini big to agi ko bo dofane bagai bo tongsai malia. Kai jaga ek bosa pore klan thaka. Bihinga simana simang master sakri pension ka bo pradhan mantri mangka 2019 nomination phaila bihin bung ka tongo noi nang apren sipani pradhan mantri kwatan mahatun me deba nang dini bihin ne sajapa sakrengai bihik bosa yang kai kuni kaisa se ne sung saimano a ekatra ongang ingjano se nini pradhan mantri ne office porjonto kwata thairi mali ang kai nang os indiana ang orot ka papiar esa ka piar sabane 15 lakh mara man kha ati prasarak account of peka kalodon phala peka petrol busu tamane 100 taka tamane busu 110 taka angka tabo kun ko rajyo diesel busu tamane thok ro busu tamane triple dam moika bithi dam tamane mairong busu dam tamane dal busu dam tamane ang saka horjan de pamane ti prasani bagai sibang nang ko tanya all India international law no podon dang so defect no noi Nora ane bagai kas kala international law defect to ang boro proman karbano Indian law hangka kas kaham India sambil kas kaham kentu Indian law no samaya bangla bai no
जराबाय जरायाबाय खाय थोङै दंनाय मासि याखाय इंडियानि संबिधान आम्बेडकार सिबो खुब गाहाम बहाय बिस्तारित बेबाक साख्लायजाक सुग्रुबजाक तै पृथ्वी गृह दिनै सिटिजेन जे एमेन्डमेन्ट सोमानि सिटिजेन एमेन्डमेन्ट त्रिपुरा ओंखाखाय एफेक्ट आबोनो नोंजों यासाक माहांखाय बिसनाफोरा अमृतकर दाला कैसे प्रेम रोगो गान आंखनाकाब्ले बिसको अमृतकर दाला आमोनो नोंखाय मा गाहाम को नों ओ वानजै बांला हानि खायना बागे आइन खाय त्रिपुरा व माहायखाय समका गुरु स्नामबै बंनखर आश्रय रेखा अरनि जे भूमि पुत्र रक दिनै राजा दिनै शासन क्लेम खाय दंनाय रक और फातम बरक से पार्मानेंटली सेटलमेंट थांतुन आबोनो रनाय अमो अंकमा परेंके बराफोर सिटिजेन चिन राजनीति बर क्लेम खायना बक सिकिद जात काहा हामिया केन्टु आं आबोनि बागैनो नन साइरेका आगिनि सिमिनो आंनो 2027 डेलिमिशन कक्साव साधन ब नांको सबै प्रोडक्ट किसु सावना पातल गइना साव आं से साग्राव सका हापै हाबां लाइन परि होय कारण तक आं आसाम बार काउन्सिल आंतो जत आसामनि सब बखर गोनां मानसिब्ले चेतना गना आं तावबो ट्रान्सफार पन रहोजेब्ले नांके आसाम तावबो फायदि ओ मासुक जत बदंखा बुरुर आनो साका बिग बसान रो आसाम फायतो बेका नाके सिंगर बुरुजु काइरो सिक्लास गारे पन सका आप कोइ कक आनि बन्दरक बाय निन तिप्रा सब तिप्रा जनि नि बसाबुतिर फाइलि हांका नन र खग पसंसे बुरु काइरे पन सका सेंग्रा को यांगबो जागा पर्यन्त बारगा देहाग्रा मुसाहारी बुंबंसरे एक्सएमएलए कांग्रेस नि फाइदि ताताला था हेमसे जेब्रा मुसाहारी बिनार आनि जागा बना सका पारि नै बाक्साव सरकारनि जागा बना पैदिलेन सका आना जागा नायनि का उसांग पा बेलाय जागा कामसि आं मानि थतंबा आनि दफानि बेगा आसे फेमा थैनि बेगै आसामनि जागानि तलानाय का त्रिपुरा ताम तो मासिबले बसु जागा मिलि काम काम तो आं तिना कौरंतां मासा आं सेमनो चिन दफानि प्रॉब्लम न ताबो सिटिजेन एमेन्डमेन्ट एक्ट चालुङा काय बरक ताम सराय आफुरकानो बर साइकि जनाय जों बा इनेस नागरिक थाबले अबसिन परमानेंट चिन हा ओंखाय दसा काय दालालङै तखा सेरेन्डार फाय आगरला नखलाय जात्रि बाक्सा तो एबरसिलार ओंखा सेपरेस सालाये बरं बीर सेपरेस तागुरे अरे बाबा रे सेपरेस नों माना बोलते बाक्सा बा तासाबा मियाव मथारि कुसुलि दारन आं सामा खनाका एडीसी बिसिंग टाइप जागा वारि फैनाय आं साइरिका एडीसी जागा खसारनाय आं बासा अंकथनाय आगिन अंकथंखा बिसरां मन अंकथनाय खोदा खायतनि सयलेंट अंकथनाय गन्दासरा अंकथनाय वानस कम्पेक एरिया डेमोक्रेसी सिस्टम का मेजॉरिटी एरिया डोमिनेटेड एरिया का मांखरैब्ले सेपरेट बो आबहाइन थानाय ता तंथबि अबो नों किरि करहने खावै बर बयसि सैतं करबो ताम सिगारबो रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन त्रिपुरा's इकोनॉमी आरो जत तथ्यरि का रिफ्यूजी फाय यार वाइस बन्द नों आबनो तुइ मानदुं खारलिया अमनो तुइ आं बे सेमियाब्ले इकमो नाजे अबनि रेफरेंस जत नाथा बयतंगु मखा गब त्रिपुरानि नारिका ताम सिगारो स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट त्रिपुरा 1968 और वो रिफ्यूजी बुसक फायगा तो सेटम बयार खाजन ताको बुखरो आं ननो सामाने आं आनि जीवनो किरिउ दे साइतं ना आं किरिया कोबुइ सिसन करना आं वानसन बिरु सेरो वानसन राज्य बतांग राष्ट्र दं जो मुसीबत में फंस के त्रिपुरा में चलाया था इंडिया में चलाया था वो लोग इंडिया में रहने के लिए कर दो जगह इसलिए हमारा कोई माना नहीं है आं समा का कबरो भाई तिनी जैसे एमेंडमेंट एक्ट चालू खलायै तनिथुन बन राज्य तंब्ला पश्चिम बंग बर्मा आरो देहित्रा केन तामंगै त्रिपुरा वा माहाके बरफ किरकारं खाफे बारो हानि मालेंगे संकाबला ताबुक सेपरेट साना सेकेंड क्लास लायै सं ताबुक नांनु यांगलाय वानजिनो किर अरो किरना को गेबला सत्तनो साना बय किरखांका न अबरक शैतान छिबो सत्य के निये जे मानुष বলতে বই করে সে শয়তানের আত্মা দিয়ে দাঁড়া করেছে তার কাছে সত্যের আত্মা নেই সত্যের যার কাছে আত্মা সে সত্যকে নিয়ে সর্বদা চিন্তা ভাবনা করবে সত্যকে নিয়ে সে জয় করবে সত্যকে নিয়েই বাঁচবে সত্য যেখানে ধ্বংস হবে সেখানে কোনোদিন ঈশ্বরের বিচার পাবে না তাও আনসুকে আংসাকা ত্রিপুরা হাওক ঈশ্বরনি বিচার সপাই নাই যারা খ্রিস্টান তিন সাইরো আংসেনে দিসौ নর জিসায়া 37 পড়ি नर ख्रिस्टान बाइबल तो पढ़े जरा नन ख्रिस्टान सौ सत्यनि दंशक्रै महाभारत कुरु वंशबाय पंचपाद सापाइका कपलाइका नर अ सत्यना लामा फुंपता पनर जदिन साइथ खांकाय किछु खाना करै ताखरो बुखरो आबोबिनो त्रिपुरा सिटिजेन दे एमेंडमेंट एक्ट मानि सिनबागा आबो पूरा सायानो नेगेटिव हाइपना आंखाय ताम साका
Citizen Amendment Act 2014 ni 31 Disember khemane age aboni sekang Delhi rogang basani phekya Delhi ni parliament ni Cantonment Hall conference ko boja thangai singai nari to tonga bahai nei Delhi ni parliament ni Cantonment Hall to conference hall ang sai phekya All Indian Organization 2-3 sing aprung klai pro saka tamone 31 ni Disember 2014 ना 41 नाम रेडी अभी भी बहुत हिंदू इंडिया का बाहर में है तो उसी लिए भी सोचना पड़ेगा हम बांग्लादेश अभी 1 करोड़ जैसे हिंदू है तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा अब अभी दरवाजा पूरा बंद कर देगा तो कैसा होगा आंग सही फेबले जंतर मंत्र मिसिल प्रो कप्रो बांकॉक सही फेबले ए जे पातल कन्या सं प्रो IPF ती प्रो बस रिफेबले हायरिंग प्रोफेसर लेक्चरर क्लब में करी फेबले आने को कहा है एक जाति को बचना के लिए रहने के लिए दूसरा भूमिपुत्र जाति ध्वंस हो जाओ खो जाओ हाँ ऐसा आप चाहो क्या आंग सुंगु तिप्रासरंग सुंगु नरनी किरिमाने आबो कुबिना तकरे महात्मा गांधी नताब सकाबा जेखाने भय सेखाने कोनो शांति नहीं बसो जहाँ पे भय है उधर पे कोई मुक्ति नहीं है किरिमा गनांग कोनो yok sama maya bo bini samung tangsi se sunui dong lama tilai chanai mase bo orang masara saprab no bufang berda kai am sega pacha khida claim thilang no abon no cowards die several times before his natural death bo hapung ta tilai phur bo nai is mutabak hakwa ga phat thina bin abo kiri sa o ishar ishar no tam likhaba satya no tui abogi kya bonom na takhadi kono manav srishti ishar hotta takladi kaham pokar khapla Kentu sing abono tangi rakhok maya ba tabuk Citizen Amendment Act sab kok sana sing tabu film ka sab kona TSP ra bai ani president saw ka TSP ra song khornai koijon phainai 100 tangi phaina musung support na phaire gya kirija bayo noksok janai mothar borok ba e noktan thanga ba sin motham korto dei andolon ka success no india ani ka suksi 2014 ने 31 Disember 2041 का बिल साम्पितुन क्लाइटन आबोनी पयफार सुमुं आमति इनफिल्ट्रेशन दं काबो तो सालिया इंडियन एसेंगरा लॉ सिकन इंडियन लॉ की जरा सुकी सिकित बुद्धिजीवी विश्वबर्णन कवि बंशन काय ना प्रायोरिटी नाय सुप्रीमेसी नाय आर अहानि भूमिपुत्र रक अरको उपजाति नि प्रोटेक्टिव प्रोविजन रिजर्व्स माने सुनखा बताय आइन का हमकाय खाइ रिजर्व सुनखा बलन कमाय थंतो तानि बगै चारानि बगै ना कोना एकता sharing yang ini dan optik kaya naik sing apa tak persno sing ain piti ni somono krade sing bauno ta shit sing abo dabia apa kan jarmo gote odika english claim no court ni word by claim we going to claim sing abo memorandum na tangi tang sab sing supreme court dai thanya joton yak su baso nangu boto posawi jodi no ain piti hai no hai jodi alliance ka jodi prasan phek man sakai ang horijon debo ka thang toma jotin no laina norok kobuida 100 কোটি 1000 কোটি ফাদম horijon debo mu phul mali ang sau apa ke ishor ka ishar shakti ana ishor ba ekdom ka tiprasan am tike rang ba ka mana ja na kha ang ka 1000 কোটি ka ka ang conference press conference sanai moi 1000 কোটি na kha ang ka international court of justice thangsarai gogosi tabuk biswamohan deborma san bongko silai tinera dilio ka ka bora anofar ka se biswamon ba ga budin tonsa ja anofar kol phai ka phanani ne ro youtube ro te bon oisol na yabla phajana no ka sa to ko phaidin saka ang tha ka sai kumo 250 কোটি বা 500 কোটির নাম করমান 500 কোটি বা 100 কোটি শুনো মতি সারি শুনো তো কোন ন রিমালে প্লাই রাজমি ডেভেলপমেন্ট দিছনা প্লাই শুন ডেভেলপমেন্ট তো মুই তো কেতো ডেভেলপমেন্ট নিন বড় 500 কোটি সইয়া তাবু বড় সই সেমান এই যে সুবি নি 100 কোটি ফাইমান ব বুম বড় সইয়া আবো তো অফিস নিয়া থাকলা ব্লক স্লকতে এ আবা জানা তাল বাহানা খাই না 90 বারো 5 লাখ 2 লাখ আইন ড্রাইভার থামে কথা কো nga tabu bisamon babu ha bisim sahar ma ana কিছু বড় সার কাটামো বড় ডাইরেক্ট মুসু কোটি মানায় ওংকাই বিসমন কাই টিটিসি ni CM sa phainya pun ano satako bo borong kang bubung na manumuri wanu komol puni kroksa ang abu to bong ang sanakun satagre gang taktangu sai matong kai ta phone bisamon wasung dialogue basa sakai payo sa excuse me suno norok sara haram black sare sari sudo chila yakana ka hamjago kai suno norok tabu suno 500 কোটি suno 100 কোটি illegal fight khena bagi suno di silai fai fight don jeng nong thani tabu nong koko iska jeng democracy fai mainstream fai na 100 কোটি tamni bagai kai sasri supreme court sungsi fundamental constitutional fundamental right sing selang khena ek number
Garo jadi kan orang alam makanya rasul alam makanya si international court of justice nunggu kasih United Nations member bela. Seng asal tu bisa naik mah pore. Tumong seng Arab qualify dengan Malaysia basi ni odikan Malaysia kai. Seng no tirprawa Hitler hydrok. Thongboy agi je se KSM pertama hai. Yahudi no. Seng no betul kisi tirprawa. Abosau. Karena wasapa nang tahu Indian thane mong kotong bela परमाणु बुंतम ले जो तो तिप्रासन थुंबो एक लाख लाये आवार कैसे दावो बेरगेट फ्लाइंग का हेलीकॉप्टर बा परमाणु बुम रिके पाछे बला मुंग पुलिस कैसे बा फर्स्ट क्लास आं फरदिन ते बन तियाटो तो बम हाके इनजास्टिस थांतो ना नायां रेकॉर्डिंग खानाडी ओम को फेटे फेर हरिजन देबरो जे दिनो ओम हाके अलायंस का ओमंगथा का फेवा बाइदो पातल कना खाइमा खाइताबो आं साबरे सेमलिया पातल कना जमा बाइदो ताबो खारि मत के पातल कना तापन अपि तमना आं साजागिया Patal kanya poti angkor phai ang BJP khari matong mati karang bobi region press conference khai ke bozar bin birut sam phai ini neng kebang ma borok se jajawa tini ronji chin tiger bos epne joto khlai borok pusa haza haza bothari phega bo boro se tini raja sorry MLA sam to kati patal kanya kojon bothari ka ba borak se to kojon sakha gabani bagan sagawne ko bangu abon bela hambai takuro pokhoro ang mayo sidi amendment act tirprawo কার্যকরী মোতাবেক একবার মথার অংশবি ডিফেন্স সেমন তে কে মাইয়া মথার সানা নাই সিটিজেন যে অ্যামেন্ডমেন্ট এক বমা কার্যকরী থন ফেব অ্যাসেম্বলি সিট যে 1951 সন রিফিউজি লিস্ট বাদে হ্যাঁ ও ত্রিপুরা বিধানসভা সিট চিংনাই বর খোলাম খোলা ডিক্লারেশন ঘোষণা খাইতন খাইকনা নাঙ্গো নি অধিকার বাকি সিমিন আং খাইতন আনি অধিকার কতাং খাইয়া মাইয়া তামবতি ক সিনে বাউন্তা সিটি amendment खाली सुनगा शो पाइबले ततम तंगरवा अब नेगेटिव ले जो बांग्लादेश में मुसीबत में फंस गया था सांप्रदायिक के सुरसुरी 20 लया जगह जाति काटा काटे के ऐसे बग गया बांग्लादेश मगा बसा मग्राई में बांग्ला तक केटा ऐसे আমার বাঙালি বেড়া আইসে মানে তো এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তারা কি এখানে রাষ্ট্র শাসন করার জন্য ক্ষমতা দিছে নাকি দিয়েছে শুধু বাংলা দিয়েছে কিভাবে ক্ষমতা পেয়েছে ওরা কোন সংবিধানে তারা সংশোধন হওয়া কারণে তারা নাগরিকত্ব পেয়েছে আমরা স্পষ্ট বাংলা নেই ওরা সংবিধান দম লিখ মোর সবচেয়ে বাঙালি পারিস না নাগরিকতা আর্টিকেল 5 ইঞ্চি 12 11 জরা কাহা পড়া নাই বলে 11 জরা এমেন্ডমেন্ট বই পড়ি তা ইকো এমেন্ডমেন্ট আর তঙ্গ আং বুকু বাই সাইতেন তা করে বুকর বুকু বাই সাইতেন ইয়া এই যে শিক্ষিত নরকা শিক্ষিত হমক সমহানে পারাসাক পত্রিকার পক পড়ি কাঙ্কাই পুরা ভলিউম স্টোনার 2 দিটা টন Aba angka sana ya, INPT le saya kok, INPT ni isu korang awam pro, angsudo eklas na tahu reservation 86% assembly seat, orang wansa tak mana kai mana ibo, wansa tibra betul orang masa matang ya masa mahabi amah kering ke sengom sana serang ya, 100 seat sengti ini Mizoram rokasing satu kata makmu, aba kata takut berok, belakang, ani doparan sisa ne bagi sawa, norok राजा नमुति ब्लाइंड सापुर kai tongka paithok kai damo sungu nara abai ke raja bianti ke tangsa raja kolkata ni